ओम नमो भगवते जदुनंदनाय। ओम नमो भगवते श्री सुकांति सुताय। ओम नमो भगवते श्री केशव चंद्राय। गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरुर् प्रचोदयात्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आकाशपतितत्वयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। केशवं प्रतिगच्छति। चरणारविन्दं केशवं नमामि। गुरुदेव चरणं मम देवं नमामि। चरणारविन्दं केशवं नमामि। गुरुदेव चरणं गुरुदेवं नमामि। चरणारविन्दं केशवं नमामि। गुरुचरणं नमामि नमामि। चरणारविन्दं नमामि नमामि। चरणारविन्दं नमामि नमामि। न जानामि जापं न जानामि पुण्यं न जानामि जापं न जानामि पुण्यं न जानामि जापं न जानामि पुण्यं न जानामि पापं न जानामि पुण्यं न जानामि पुण्यं गुरु देवं नमामि। चरणारविन्दं गोविन्दं नमामि। गुरुदेव चरणं गुरु देवं नमामि। चरणारविन्दं केशवं नमामि। चरणारविन्दं केशवं नमामि। चरणारविन्दं केशवं भावं न जानामि पुण्यं न जानामि भावं न जानामि पुण्यं न जानामि भावं न जानामि भावं
न जानामि पावं न जानामि भक्ति न जानामि पूजा गुरु देवं नमामि चरणारविन्दं केशवं नमामि चरणारविन्दं केशवं नमामि चरणारविन्दं केशवं नमामि चरणारविन्दं केशवं नमामि। बोलो चरमनाथ भगवान की जय। आइए गुरु स्वामी विराजिए, आइए गुरु स्वामी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गले धरूं, प्रेम सहित गले धरूं, पधारिए श्री केशव सुंदर, पधारिए श्री केशव सुंदर, पधारिए श्री केशव सुंदर। बोलो चरमनाथ भगवान की जय। हरि हरि बोल। आनंद कंद सचिदानंद चिन्मय घन अशरण शरण सर्वकारण कारण पद्म पलाश लोचन मयूर मुकुटधारी बांके बिहारी प्रभु जरिया कुलिया भक्त मेलिया कोटि कोटि भक्त मानकर हृदयर बिंदु प्रभु मो धन मो प्राण मो जीवन प्रभु चरमनाथ चरम पाणी चरम पुरुष चरम पाद अव्यक्त ब्रह्म श्री श्री ठाकुर गुरु स्वामी अभय निर्भय पादपद्मरे दीनहीन अधम तार गभीरता मंत्रप्रदेश कोटि 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 अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करी विश्व भातृत्व दिवात्मा परिषद अच्युत गुप्त ब्रह्म संघ क्षिति ज्योति आश्रम स्वर्ण क्षेत्र बलम शाखा आनुकूल्य आमर कुंडापुठा ग्राम जो सतसंग मंचासीन मोर मंच परिचालक महोदय तत्सहित भगवान का दरबार उपस्थित अर्चनीय वंदनीय मोर समस्त गुरु भ्राता गुरु भगिनी एवं मते वाद्ययंत्र सहयोग करुथिबा मोर भाई माने मोर गदा भाई मोर श्रद्धेय बाबुली भाई एवं जो डाकवाती यंत्र साउंड सिस्टम भाई माने तत्सहित दूर दूरांत आसी समस्त हरिभक्त गौरभक्त भगवत पिपासु एवं समस्त आबाल बुध वनिता तो समस्त को ए दिनहीन तार गभीरतम मंत्र प्रदेश सप्रेमी सश्रद्ध गुरुस्वामी प्रणाम एवं ई ग्रामर आयोजक अन्नदाता भक्तिदाता समस्त आयोजन समस्त गुरु भारत गुरु भगिनी देखंतु काली कुआ जायतला जहार नहेले करुणा ब्रह्माशंकर हंती बणा ई गाँव रे मात्र आमर गुरु भाई संख्या केते जण मात्र 5 जण चिंता तो 5 जण रे तो ठाकुरंकर कृपा नहेले आपण एते बड़ दरबार गोटे तयारी करि परिबे तो जहा कहंती हमर कथा रे अछि तो जहा को रखिबे अनंत के करि पारे बलवंत तो ई शाखा पाई जो कालीपद ठाकुर जो लिखिं चरम जे डाके न डाके जाए रे धाई सतसंग गोटे तारणा भई तुम सुदूर गजपति जहाँकि 500 किलोमीटर पाखापाखि हम तो सुदूर गजपति ई प्रभुंकर सतसंग धाई आसी मोर श्रद्धेय दीप्ति अपा जी कि 500 किलोमीटर दूर धाई आस प्रभुंकर सत्संग एवं आमर अनुष्ठान आमर चैतन्य बाबा तेणु जदि भाव आम पाखे अच्छी ना आम कथार नहीं हई किए पचार ना पुरी आउ केते बाट भाव थिले हो भाव थिले पुरी आउ दुई हाथ तेणु भाव आम पाखे अच्छी ना पुरी जेते दूर हो पूरा आम निकट को पलि आसो यदि भाव जगत रे संसार न था तो भक्ति भाव रे भगवान के प्राप्त होते एमती शास्त्र अनेक प्रमाण अच्छी भक्ति भाव जो जे कि श्रद्धा बाली रे डाकिला भगवान रथ अटकी गला तो भक्त कौन कहला थरे आरे मो कालिया
ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଆ ହରିଆରେ ମୋ କାଳିଆ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଆ ନଗଡ଼ୁ ତର ଚକ ନଗଡ଼ୁ ତର ଚକ ଆରେ ଲୀଳା ଚଳିଆ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଆ କରିଆରେ ମୋ କାଳିଆ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଆ। ବୋଲୋ ଚରମନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହବ, ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ତ ଭକ୍ତ କଣ ହବ, ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ସେଇ ଅପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେ ମିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ବି ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଅନ୍ୟ ପଥରେ ଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଯୋଉ ପାପାଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହବାର କାରଣ କଣ? ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅଭାବ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ନ ଯିବା ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ନ ଶିଖିବା ତେଣୁ ଆମେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହବା ଏବଂ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବା ଆମକୁ କିଏ ଶିଖେଇବ? ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସି ଶିଖିବେ ନା। ଏ ଯୋଉ ମନ ଅଛି, ଯୋଉ ବିବେକ ଅଛି, ସେ ଜାଗ୍ରତ ସେତେବେଳେ ହବ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲେ। ଆମର ତୁଳସୀଦାସ ରାମାୟଣରେ କହିଲେ ଓ ବିନୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ রাম কৃপা বিনু সুলভন সোই। রাম সিয়া রাম সিয়া রাম জয় জয় রাম রাম সিয়া রাম সিয়া রাম জয় জয় রাম সিয়া রাম সিয়া রাম জয় জয় রাম রাম সিয়া রাম সিয়া রাম জয় জয় রাম। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तेणु बिनु सत्संग विवेक न होई आपण अनेक स्नातक हासिल करि पारंती, अनेक पाठ पढ़ी पारंती, किंतु एई सत्संग जो विद्या आपण अध्ययन करिवे ना एठी जो जिनिस आपण शिखिबे एई जिनिस आपण अलगा कोनस्टि प्राप्त ही परिबे नाही। काहे कि ना जदि गोटे छोट पिला को पचारिबे बाबू रे तू कुआडे जाउछु से कोन कहबो पाठ पढ़ी जाउछु। से विद्या कथा कहूछि काई कहूनी आग पूर्व काल रे जो गुरु माने गुरुकुल रे विद्या अध्ययन करा जाउथिला। यदि पिला को पचरे पाठ पढ़िले कोन हबु कहूं पुलिस हेबी, पाठ पढ़िले कोन हबु मु डॉक्टर हेबी, पाठ पढ़िले कोन हबु मु वकील हेबी। काहे कि ना पाठ पारु पाना आ ठरू ठकना तो दीटा जिनिस से पढ़िया पई जाउछि। पाठ विद्या माने जले पुलिस हेबो कोन करिवो दोषी की निर्दोषी करी ताड़ू पैसा नहीं एपट मिछ सत कही पैसा अर्जन कर पाइब ठकी पाइब से वकिल हो गला कौन कर दोषी की निर्दोषी निर्दोषी की दोषी करदेव एवं सेठी मध्य ठकिब एवं डॉक्टर हेले कौन हम बंची लोक को मारिदेव मारिदेला लोक को बंचईदेव। बोलो भक्त वत्सल भगवान की ये पाठर महत्व। किंतु से जुगर पिला माने कौन करुथिले विद्या अध्ययन करुथिले। सेति कुहा जायनि जागति रे विद्या अटई महाधन गोविंद बालके कर उपार्जन गोविंद 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 पदुगल सीम कर गोविंद। बोलो चरमनाथ भगवान की जय। तेणु से विद्या को महाधन बोली कहा जायछि। तो से समय विद्या अध्ययन करुथिले ताकू जेतले पचार जाउथले बाबा रे तू विद्या काहेकि पढुछु से माने कहउतले मु ब्रह्म दर्शन करिवि मु परमात्मा प्राप्त करिवि सेही कथा कहउतले। किंतु आज से विद्या आउ पढ़ा जाउनी एबे सब कोन पाठ पढ़ा जाउछि। तेणु एई सत्संग को आसिले आपण पाखरे जेते ज्ञान थाउ किंतु सत्संग ज्ञान पाखरे आपण को ज्ञान केबे हेई परिबो नाही। काहे कि ना जेते बेले सत्संग आसिले आगो कोन करूथिले बापा आसुतिला पुआ आसला सब परिवार सत्संग आसी पदार्पण करूथिले भगवान के दरबार रे निजको समर्पण करि दउथिले। कोन पई ना पिला किछि शिखिबो
ପିଲା କିଛି ଜାଣିବ। ଆଜିକାଲି ତ ସମାଜର ଜାଗତିକରେ ବାପ ପୁଅ ବସିକି ମଦ ପିଇବେ। ଯଦି ବାପାକୁ କହିବା ବାପାରେ ତମ ପୁଅଟାକୁ ନେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସୁନା, ତ ଛୋଟ ପିଲାଟା କଣ ଯିବ? ବାପ ବା ଯାଇଛି, ପୁଅ କେମିତି ଯିବ? କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ବାପ ପୁଅ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା କଥା, ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ନା କଣ ପାଇଁ? ସେଠି ଶିଖିବ এই সৎসঙ্গ ভিতরে ভাই অছি, ভাতৃত্ব নাহি, মা আছে, মাতৃত্ব নাহি, বন্ধু অছি, বন্ধুত্ব নাহি। তো আম পাখে সব হজি যাইছি। কোন পাই? শিক্ষার অভাব, দীক্ষার অভাব, ধারার অভাব। আমি কিছু জানি পারুনি। যদি আমি সংসার ভিতরକୁ আসিবা, যেলে সৎসঙ্গକୁ আম পিলা আসিব। আজকালি পিলা বাপাଙ୍କୁ প্রণাম করুচନ୍ତି? করুনাহান্তি, লাজ লাগুଛି। তো যদি সৎসঙ্গ আসি থান্তা, সে জানি থান্তা পিতৃ প্রেম, মাতৃ প্রেম, ভাই প্রেম সবু জানি থান্তা। ভরত চরিত্র অছি, আমার গোস্বামী তুলসীদাস রে অতি সুন্দর ভাবে টিপ্পণী কলে। নাই সৎসঙ্গ আসলে কোন মিলিব? না প্রাত সময় উঠিকে রঘুনাথ, মাতু পিতু গুরু না বই মাথা। শ্রীরাম শ্রীরাম জয় জয় রাম, শ্রীরাম শ্রীরাম জয় জয় রাম। রঘুনাথ ভগবান কি জয়। তেণু প্রাত সময় উঠিকে রঘুনাথ পরম ব্রহ্ম ঈশ্বর হেলে মধ্য যেতেবেলে নিরাকারু সে সাকার হন্তি, এই সমাজକୁ শিক্ষা দেবা পাই সে কোন করন্তি? না তাଙ୍କର যে কর্তব্য সে কেবে হেলা করন্তিনি। না প্রভু রামচন্দ্র স্বয়ং পরম ব্রহ্ম হেলে মধ্য সে কোন করুলে? না প্রাত সময় উঠিকে রঘুনাথ, মাতু পিতু গুরু না বই মাথা। সে প্রাত সময় উঠুলে, ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠিলা পরে স্নান শৌচাদি নিত্য কর্ম সারি না কোন করুলে? বাপা মা গুরুজন মানকু প্রণাম করুলে। পিলা কোটি শিখিব? সৎসঙ্গ আসিলে। তো সৎসঙ্গ আসি শিখি পারিব? তো পিলা পচারে মু প্রণাম কলে হব কোন? যদি মু আসি বাপা মা গুরুজনকু প্রণাম করিবি সকালু, মোর হব কোন? তার বি প্রমাণ শাস্ত্র। অভিবাদনশীলস্য নিত্য বৃদ্ধা পশে বিনা, চত্বারি তৎস্য বর্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যা যশ বল। তো যদি আমি প্রাতঃ সময় উঠিবা গুরুজন ମାନଙ୍କୁ প্রণাম করিবা, আমার চারিটা জিনিস বঢ়ি যাব। না কোন? আয়ুর্বিদ্যা যশ বল। আয়ু বঢ়িଯିବ, বিদ্যা বঢ়িଯିବ, যশ বঢ়িଯିବ, বল বঢ়িଯିବ। তো যদি এই চারিটা জিনিস আপনার প্রাপ্ত হয়ে গলা, তো সমাজের দরকার। সেইপাই কুহযায় যে সাধুমানଙ୍କର সেবা কর, মানে সাধুমানଙ୍କର সঙ্গ কর, এবং সাধু সন্ত এই পিতৃ মানଙ୍କର সমস্ত গুরুজন মানଙ୍କର আশীর্বাদ নিও। ঘরে আগ ঘরে ঘরে শিখা যায়। তো ঘরে ঘরে শিখা যায় বাবারে এটি প্রণাম কর। আগ পাদ ছুঁই সাষ্টাঙ্গ আঁঠু মারিকি প্রণাম করুলে। তারপরে যুগ পরিবর্তন হেলা, কিন্তু নইকি খালি পাদ ছুঁই প্রণাম কলে। তারপরে যুগ পরিবর্তন হেলা, ধীরে ধীরে আঁঠু পাখু ছুঁইলে। তারপরে ধীরে ধীরে আজ্ঞা গুরুস্বামী, তারপরে ধীরে ধীরে সময় হাত ফাত কিছু নমস্কার, মানে দূরରୁ এমনি ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে। তো কলি ভ্রষ্ট হচ্ছে না হউনি? তেণু এই সংসার ভিতর যদি আমি মুক্তি মুখ্য নির্মাণ পাইবার অছি, সংসার ভিতর যদি আমি উদ্ধার হবার অছি, তো কোন করিবা? এই যে মার্গ আমাকে দেখাইব কিয়ে? তু সৎসঙ্গ যা, শাস্ত্র পড়, পরমার্থ চিন্তন কর। গুরু তো নিজ সংসার ভিতরে আমি উদ্ধার হওয়া হব, আমি কোন করা পড়িব? না গুরুଙ୍କ আশ্রিত হওয়া পড়িব। মনোবোধ 34 লেখা যাইছি, উদ্ধার হেবু যেবে ভব সাগর, উদ্ধার হেবু যেবে ভব সাগর, উপায় করি ভজ হেবে শ্রী গুরু, পুনা হেউছি দিন দিন আয়ুষ, আউ এণিকি ଅଛି কেতে বয়স, ଆଉ ଏଣିକି ଅଛି କେତେ ବୟସ, ଆଉ ଏଣିକି ଅଛି କେତେ ବୟସ।
ଚରମନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହବାର ଅଛି ଏ ଭବସାଗର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବୁ ଯେବେ ଭବସାଗର ଉପାୟ କରି ଭଜ ଏବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ। ତ ଯଦି ଆମେ ସଂସାର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହବା ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ଧରିବା କରିପାରିବା। ଆପଣ ଶ୍ରବଣ ଆପଣ ଯେତେ ପାଠ ପଢ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏ ପାଠ ହଉଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ। ତେଣୁ ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଛାଡ ଘର ଦ୍ୱାର ଚାଲ ହରିଦ୍ୱାର ସବୁ ବାବାଜୀ ହେଇଯା କହୁନାହାନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଆଶ୍ରମ ଆମର ଅଛି କଣ କଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଗୃହସ୍ଥ ତାପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଚାରିଟା ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ତ ଚାରି ଆଶ୍ରମ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ କୋଉଟା ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ତ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଥାଇ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝି ସାରି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନାଇଁ ଯେ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଅଛି ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତୁନି ଯେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ମୋ ସଂସାର ଯଦି ମୁଁ ମୋ ସଂସାରକୁ ନ ଚଳେଇବି ମୋ ସଂସାରର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବି ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ତ ହବନି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନ ରହିଲେ କିଛି ହବନି। ଏକ ଛୋଟ ମାନେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ତ ପତି ପତ୍ନୀ ଗୋଟେ ପରିବାର ଥିଲେ ପତି ପତ୍ନୀ ପିଲା ଛୁଆ ରହନ୍ତି। ତ ପତି ହେଉଛନ୍ତି କଣ ଗୁରୁଧାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପରମାର୍ଥ ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ କଣ କରନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ କେବେ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ତ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ହେ ରାମୁ ତମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାହିଁ ଆସିନ ନା ରାମୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବି ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ତ ଘରର ସବୁ କିଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ନ ରହିଲେ କିଛି ହବନି। ଆଉ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଆରେ ତମେ ନ ରହିଲେ କିଛି ହବନି କେହି ନ ରହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ଚଳିବ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ଚଳେଇବେ ତମେ ନ ରହିଲେ କିଛି ହବନି କେମିତି କହୁଛ ହବନି। କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଯଦି କହୁଛ ତମେ ନ ରହିଲେ କିଛି ହବନି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ନା କଣ ପରୀକ୍ଷା କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ବର୍ଷା ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ତୁମେ ତୁମ ଗାଁ ପାଖର ଯୋଉ ନଦୀ ଅଛି ନଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ନଦୀ କୂଳରେ ସ୍ନାନ କରିବ ତମେ ଜାଣି ଜାଣି ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡିବ। ଡେଇଁ ପଡିଲା ପରେ ଭାସି ଭାସି ପଳେଇବ ତ ଅଲଗା ପଟେ ବାହାରି ଆସିବ ଆଉ ଆଶ୍ରମକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଘରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ତ ରାମ କଣ କଲେ ତା ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ବାହାରିଲେ କୋଉଠିକି ନଦୀ କୂଳକୁ। ଯେତେବେଳେ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗାଧୋ ଗାଧୋ ଡେଇଁ ପଡିଲେ ନଦୀକୁ ଏବଂ ଭାସି ଭାସି ପଳେଇଲେ କାନ୍ଥେ କାନ୍ଥେ ଯାଇ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବାହାରିକି ଆଶ୍ରମକୁ ପଳେଇ ଗଲେ। ତ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆରେ ବାପା ଭାସିଗଲେ 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 te ଖୋଜିଲେ ତ ଖୋଜିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଆଉ ବାପା ନାହାନ୍ତି ଏତେ ବଡ ଚଳାଚଳ ପାଣିରେ ବାବା କୁଆଡେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ଯେମିତି କରନ୍ତି 10 11 ଦିନ 12 ଦିନ ଯେମିତି ଯାହା କରନ୍ତି ସେ ସବୁ ପାଳନ କଲେ। ନା କଣ କଲେ 10ମ ଦିନରେ 10 ଘର 10ମ ଦିନରେ 10 ଘର 11 ଦିନେ କୁଟୁମ୍ବ ତାର 11 ଦିନେ କୁଟୁମ୍ବ ସାର 12 ଦିନେ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ୍ଷୀରିଷା 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 ଖାଉଥିବେ ସଡ଼ 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 ଆରେ ସୁଖା ଖଡ଼ ଖଡ଼ ମିଛ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ହେଉ ଲଡ଼ ବଡ଼ ଲଡ଼ ବଡ଼ ଆରେ ସୁଖା ଖଡ଼ ଖଡ଼ ମିଛ ମାୟାରେ ଓଡ଼ି ହେଉ ଲଡ଼ ବଡ଼ ଲଡ଼ ବଡ଼। ଭକ୍ତ ବସଲ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି କରିବା କଥା ତାଙ୍କର ପାଳନ କରିଦେଲେ 10 ଦିନରେ 10 ଘର ଡାକିଦେଲେ 11 ଦିନ କୁଟୁମ୍ବ ଡାକିଲେ କ୍ଷୀରି ଅନ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି